हो मेन विषय मोरपिलकारांक आमकां सगळ्यांक, कित्याक हांगा बिबटे येतात, वाघ येतात, कोण जर झुप करून भायर सरलो ह्या हातूंतल्यान झाडांतल्यान जाल्यार कळना आशिल्लें. आयज हो एक मोरपिल्ला दाबेसान सगळे गांवां इंटरनल कट्यार पर्यंत हो प्रकाश घालून दिला, उजवाड. त्या खातीर सगळे पंचायतीच्या वतीन हांव सगळ्यांक मागता की एक ताळे मारून आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करया. एक बरें काम आमदार करीत आसा. एकट्यान पळयलें आसा, कोण एकट्यान आयज बरयलें ना, प्रमोदानूच बरयलें ग्रुपाक 2027 आमकां आमदार एल्टनूच जाय म्हणून. हांवें 2027 कित्याक 18 वर्सां लोकांक आमी भोगपाक दिलें जाल्यार काम करता मनशां आमी कित्याक दिवप ना नंबर 1 करपा खातीर. सो आमी सातत्यान आमच्या आमदारा बरोबर बरें काम करता तेन्ना आमी सातत्यान ताजे बरोबर मोरपिल्ला गांव, कित्याक आमी आमच्या सोयरीदारांक सांगून हें काम जो जाला जें करता आमी उलोवपा जाय, हें केलें म्हणून सांगूं जाय. लोक करनासतना आपूण केलें म्हणून सगळे एडवर्टायज करता आनी करता त्या मनशाक जर वावर जर आमी सगळे जर सांगलें ना की आमगे एल्टन सर काम करता हें जर सांगलें ना जाल्यार केल्या तेजी पावती मेळचे ना, क्रेडीट घेवपाक ते केन्ना फुडें येनात आमचे आमदार. हांव सदां सरकाराक मागोता बा बेजीक फॅसिलिटी आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात दिवची म्हूण, की हांव ऑपोजिशना म्हूण आमकां हाटी घालची म्हूण. आनी जेन्ना म्हगे प्रयत्न जालो म्हाका दिसता सरकाराक आज हांव धन्यवाद म्हणटा, पावर मिनिस्टराक बाब सुदिनाकूय आनी चीफ मिनिस्टराक. वॉट एवर सेड एंड डन की बरें जाता तेंकां राजकारण करपा येना. आनी आमी केन्ना BJP आनी काँग्रेस म्हूण केलें ना. जेन्ना बरें जाता डेफिनेटली बरें जाता म्हूण सरकाराक तोखणाय करपा जाय. रॉंग जाता वाट लायताय कोण गांवची तेन्ना आमी रॉंग निशेध मारपाचो. सो हांव तांकां दोगांय चीफ मिनिस्टरान पावर मिनिस्टरान देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुद्दम सांगता की मोरपिल्ला हांव जावं केपें मतदारसंघ आमदार जावं म्हाका घर कोट्यार फातोरपियां. सो म्हाका हें चड क्लोज आहा, आमगेले ही विलेज पंचायत क्लोज आहा, फातोरपा जावं मोरपिल्लाय क्लोज आहा. आनीक आज प्रकाशान सांगले त्या प्रमाणे आमी एड्युकेशनाचे भर घायलो. इतलीं वर्सां बाब रमेशांनी म्हणलें इस्कॉल हांवें ती गोरवांक घोट काय म्हूण, गोरवांक घोट तरी बरो आसता म्हणलें. सो ही दोनी इस्कॉलां हायस्कूल आनी प्रायमरी स्कूल आमी सरकाराक जोगोन चीफ मिनिस्टरान आमकां फंड एलोकेट करून इतलीं वर्सां येना आसल्यो वस्तू. जायते जाण आमदार जावन गेले, मिनिस्टर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जावन गेले, बट ही स्कॉलां आमी हिंगा न्हू खोला जावं पाड्डी जावं ही सगळीं स्कॉलां हांवें कोण घेयलीं अडेच वर्सांक. मुद्दम हांव कितें सांगता, हांव जायते फावटी हाटपोटां म्हगेलें जी काम केलें तें सांगपाक. सो ही स्कॉल आमी केली. आतां टावर इतल्या वर्सांचो भुरग्यांक गेलो सगळ्यांलो टावरा प्रश्न जाल्लो. विदीन म्हाका नेक्स्ट 1.5 to 2 months हो टावर तुमकां मेळटलो. देवस्थानाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तें म्हाजें जाग दिलो देवस्थानान. सो हो टावर जातलो. आज तुगेले इतू वर्सांची ही जी म्हाकाय दिसतालें आमकां केन्ना लायट नासलें, एक वर लायट नासल्यार लायटी डिपार्टमेंटान गाडी मारताय. म्हाका रातीको 1-2 आलोय फोन येताय लायट ना म्हूण. सो हांव कितें करूं वचोन हांब्या चडपा सदां हांव काड्यान मागीर जे कोणाकूय तांकां फोन मारता. बट खंयच्यान लायट वयता ती गरज जाल्ली चोवपाक. ही रानांतल्यान लायट तेवूय म्हूण आमचे भाशेन मनीसूच तांकां म्हूण केस काम करताले. सो कोणेच चिंतूना बाबा हे रस्त्यार सावन लायट हाडपाय म्हूण. ही आमी आतां रस्त्यार सावन हाय टेन्शन लायट हाडली, ही स्ट्रीट लायट हाडली. सो म्हाका डिपार्टमेंटान जे एक तेम सगळ्यांनी आमगेलो येयन सगळ्यांनी एस्टिमेट करून सगळी कोण ही लायट जी जावपा इतू वर्सांची आहा जें आमगेलें पुण्य जाता. आतां वस्तू 1-2-3 ओले म्हणटा त्यो आमगे ते एक हेल्थ सेंटर आहा बारके प्रायमरी तुगे आहा ते अपग्रेड करपाक आमी प्रयत्न कोताय. तेवूय जातलें. रस्तो हो आतां पयलीं कोण सांगताले एक टायमार कसलें फंक्शन आपण सगळें केलें म्हणून आज पासून जालें जाल्यार उडे जाता जातालें. आमी आतां हो रिएस्टिमेट केलो ऑलमोस्ट 7.60 7 करोड 60 लाखांचो फ्रॉम आमगेल्या वंट्यां सावन मोरपिल्ला म्हळ्यार हो वायडनींग डेफिनेटली एंड ऑफ दीस इयर बिफोर डिसेंबर हें कामूय रस्त्याचें वायडनींग जातलें.